अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी तो आपने महसूस किया है कि तुम्हारी जिंदगी जैसे एक दिन अचानक खामोश हो जाती है, ना शोर सुनाई देता है, ना दिल में वही बेकरारी रहती है, बस एक अजीब सी ठंडक उतरने लगती है दिल के अंदर। ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हारे अंदर बात कर रहा है। यही वो लम्हा होता है जब जिंदगी में रोशनी उतरती है और तुम्हारे अंदर अल्लाह का नूर जागने लगता है। आज हम उन्हीं रूहानी निशानियों के बारे में बात करेंगे जो बताती हैं कि जिंदगी में रोशनी उतरने वाली है। बहुत जल्द आपकी जिंदगी में रोशनी उतरने वाली है। पहली निशानी, जिंदगी हमेशा शोर से शुरू नहीं होती। अक्सर अल्लाह रोशनी खामोशी में उतारता है। जब तुम्हारे इर्द गिर्द सब लोग तुम्हें समझना छोड़ देते हैं ना, जब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता, जब तुम्हारे आंसू तुम्हारे अपने भी नहीं देखते, वही वक्त होता है जब अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, मगर दरअसल तुम तब्दील होने के सफर पर हो। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर से दुनिया का बोझ उतारने लगता है। वो तुम्हारे दिल को खाली करता है ताकि अपना नूर भर सके। ये खाली होना अजाब नहीं, ये दरअसल रहमत का आगाज होता है। जब जिंदगी के ख्वाब टूटने लगे, रिश्ते बदलने लगे और तुम्हारे इर्द गिर्द अंधेरा फैल जाए, तो समझ लेना ये अंधेरा तुम्हें रोशनी तक ले जाने वाला है। दूसरी निशानी, फिर एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा दिल वैसा नहीं रहा। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब दिल कहता है छोड़ दो, अल्लाह बेहतर जानता है। पहले तुम्हें दुखों में चीख निकलती थी, अब तुम खामोश हो जाते हो, मगर दिल मुतमईन रहता है। यह है रूहानी बेदारी की निशानी। तुम्हारा अंदर बदलने लगता है, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की आवाज गूंजने लगती है। वही आवाज जो तुम्हें कहती थी रुक जाओ, अब कुछ कहना नहीं, देखो मैं क्या करता हूँ। फिर तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी दुआएं बदलने लगी हैं। पहले तुम मांगते थे या अल्लाह मुझे ये दे दे, अब तुम कहते हो या अल्लाह जो बेहतर है वो लिख दे। यही वो लम्हा है जब तुम्हारे अंदर रोशनी उतर चुकी होती है। तीसरी निशानी, जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास वो होता है जब तुम्हारे आंसू कम होने लगते हैं। दुख वैसे ही रहते हैं, लेकिन अब वो तुम्हें तोड़ते नहीं बल्कि तुम्हें करीब करते हैं। जब तुम रोकर कहते हो या अल्लाह, तो अब वो लफ्ज कमजोर नहीं लगता, वो एक राब्ता बन जाता है। यही वो वक्त होता है जब तुम महसूस करते हो कि दुनिया चाहे तुम्हें भुला दे, लेकिन अल्लाह तुम्हें याद रखता है। फिर तुम्हारी सोचें साफ होने लगती हैं, तुम्हें अब लोगों की बातें नहीं चुभती, तुम्हारे फैसले अल्लाह के हुक्म से होने लगते हैं। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारे इर्द गिर्द के हालात नहीं बदलते बल्कि तुम खुद बदल जाते हो। चौथी निशानी, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि तुम किसी लम्हे बैठे होते हो और अचानक दिल पे सुकून उतरता है बगैर किसी वजह के। तुम्हें लगता है जैसे कोई कह रहा हो मैं हूं, तुम्हारे साथ हूँ। यही वो लम्हा है जब अल्लाह ताला का नूर तुम्हारे दिल में करार पाता है। तुम्हारे इर्द गिर्द सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन तुम बदल चुके होते हो। अब ना तुम लोगों से तवक्को रखते हो, ना शिकायत करते हो, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जो कुछ होता है ना वो अल्लाह के फैसले से होता है। ये वो वक्त होता है जब तुम अपने अंदर रोशनी महसूस करते हो और एक नूर जो तुम्हें दुनिया से नहीं बल्कि आखिरत से जोड़ता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है? वही दिल जो पहले दुनिया के पीछे भागता था, अब सुकून सिर्फ सजदे में ढूंढता है। वही रातें जो तन्हाई से डराती थी, अब वही रातें तुम्हें रब के करीब करती हैं। ये कोई आम कैफियत नहीं, ये वो लम्हे हैं जब अल्लाह ताला का नूर तुम्हारे अंदर फैलना शुरू करता है। जब जिंदगी में रोशनी उतरती है तो तुम्हारे दिल के अंधेरे एक एक करके मिटने लगते हैं। पहले तुम्हें लोगों से गिला था कि किसी ने समझा नहीं मुझे, किसी ने सुना नहीं, लेकिन अब तुम समझने लगे हो कि असल सुकून लोगों में नहीं अल्लाह में है। जब तुम्हारा दिल बदलने लगता है ना, तो दुनिया की चमक मांद पड़ जाती है। पहले जो चीजें खुशी करती थी अब वो सब बेमायने लगती हैं। तुम्हारी खुशी अब किसी चीज से नहीं बल्कि दिल की गहराई में उतरने वाले सुकून से जुड़ने लगती है। यही वो लम्हा है जब रोशनी तुम्हारे अंदर अपना रास्ता बना लेती है। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को दुनिया के शोर से अलग करके अपनी खामोशी में ले जाता है ताकि तुम सिर्फ उसी को सुन सको। फिर तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें चुपचाप समझा रहा हो, कोई तुम्हारे दिल को थाम रहा हो। तुम तन्हा होते हो मगर तन्हाई अब तुम्हें काटती नहीं, पहले वो तुम्हारा सजदा बन जाती है। तुम्हें अब लोगों की मसरूफ जिंदगी नहीं भाती, बल्कि तुम चाहते हो कि कुछ लम्हे सिर्फ अपने रब के साथ गुजारो। ये वो मुकाम है जहाँ तुम्हारा दिल जिक्र में जिंदा होने लगता है। तुम्हारे होंठों पर भी साख्ता निकलता है कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह। ये अल्फाज अब जुबान से नहीं निकलते, ये दिल से फूटते हैं। यही वो रूहानी निशानियां हैं, यही वो रूहानी रोशनी है जब तुम्हारी खामोशी भी इबादत बन जाए और तुम्हारा सुकून भी अल्लाह का तोहफा लगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, फिर जिंदगी तुम्हें आजमाती है। पहले की तरह मुश्किलात आती हैं, लेकिन तुम्हारे रद्दे अमल बदल जाते हैं। पहले दुख आते थे तो तुम टूट जाते थे, अब तुम कहते हो ये भी अल्लाह की मर्जी है।
پہلے تم ہر نقصان پر پریشان ہوتے تھے اور اب تم کہتے ہو شاید اس میں بھی میری بھلائی ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تمہارے اندر تسلیم اتر جاتی ہے۔ اللہ تمہیں دکھ سے آزاد نہیں کرتا بلکہ دکھ میں نور دے دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تم محسوس کرتے ہو کہ تمہارے اندر ایک طاقت ہے جو تمہارے اپنے نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ یہی وہ روحانی درجہ ہے جہاں بندہ آزمائش کو عبادت سمجھنے لگتا ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب تم کسی کے لیے دل سے دعا کرتے ہو اور تمہیں سکون ملتا ہے، جب تم دوسروں کی غلطیوں پر خاموش رہتے ہو اور تمہارا دل بھاری نہیں ہوتا۔ یہ وہ مقام ہے جب نور تمہارے دل سے نکل کر تمہارے کردار میں اترتا ہے، تمہاری نگاہ نرم ہو جاتی ہے، تمہارے الفاظ میں مٹھاس آ جاتی ہے اور تمہاری موجودگی دوسروں کے لیے رحمت بننے لگتی ہے۔ اللہ کے بندے ایسے ہی ہوتے ہیں جن کے چہروں پر خاموش روشنی ہوتی ہے، جو بولے تو دل ہلکا ہو جائے، جو خاموش رہیں تو ماحول پرسکون ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں نور ایمان اتر چکا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک وقت ایسا آتا ہے جب تم روتے نہیں بلکہ سمجھنے لگتے ہو، جب تم سوال نہیں کرتے بس سر چکا دیتے ہو، اور جب تمہارا دل کہتا ہے نا اب میں ٹھیک ہوں کیونکہ میں اللہ کے قریب ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب زندگی میں روشنی مکمل اترتی ہے۔ اب تم روشنی ڈھونڈتے نہیں، تم خود روشنی بن جاتے ہو۔ زندگی جب تمہیں ہر طرف سے توڑ دیتی ہے نا تو وہ دراصل تمہیں اللہ سے جوڑنے لگتی ہے۔ پہلے تم اپنی مرضی چاہتے تھے، اب تم صرف اس کی رضا چاہتے ہو۔ پہلے تمہارے خواب تھے، اب تمہاری دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں میں تم صرف ایک چیز مانگتے ہو، یا اللہ میرا دل تجھ سے جڑا رہے۔ یہ وہ وقت ہے جب تمہارا دل اب دنیا کے لیے نہیں دھڑکتا، اب ہر دھڑکن کہتی ہے یا اللہ تو ہی ہے۔ یہ وہ ایمان کی گہرائی ہے جہاں انسان کی روح اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتی ہے۔ پھر تمہیں محسوس ہوتا ہے اب اللہ تمہیں دیر سے نہیں بلکہ وقت پر جواب دیتا ہے۔ کبھی دل میں ایک بات آتی ہے اور اگلے لمحے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ کبھی تمہیں کسی پریشانی سے پہلے ہی ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب وہ اللہ سے ڈرتا نہیں بلکہ اس کے قریب ہونے کی لذت میں جی رہا ہوتا ہے، اور یہ قرب دکھوں سے نہیں ہوتا بلکہ تسلیم سے حاصل ہوتا ہے۔ جب دل میں نور اترتا ہے نا تو تمہیں اب زندگی ویسی نہیں لگتی، تم دیکھتے ہو کہ ہر چیز میں اللہ کا ارادہ ہے۔ کبھی کچھ مل جائے تو شکر، نہ ملے تو الحمدللہ، یہی تو ایمان ہے۔ تم اب سمجھنے لگتے ہو کہ اللہ نے جو چھینا وہ بوجھ تھا اور جو دیا وہ سکون ہے۔ تمہارے لیے اب نقصان بھی فائدہ بن جاتا ہے کیونکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کی تدبیر بندے کی تدبیر سے بہتر ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو تمہارے فیصلوں میں نہیں بلکہ تمہارے یقین میں اترتی ہے۔ اب تمہارے اندر ایک نیا احساس جاگتا ہے، تم لوگوں سے محبت کرنے لگتے ہو بغیر کسی مطلب کے، تم معاف کرنے لگتے ہو کیونکہ تم جانتے ہو اللہ بھی تمہیں روز معاف کرتا ہے، تم مدد کرتے ہو کیونکہ تم سمجھ چکے ہو کہ اصل خوشی دینے میں ہے لینے میں نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جب تمہاری روح دنیا کے دکھوں سے اوپر اٹھ جاتی ہے۔ اب تمہارا دل نور سے بھرا ہوتا ہے اور تمہارا چہرہ بھی اس نور کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کا خاص بن جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، تم سمجھ جاتے ہو کہ روشنی باہر سے نہیں آتی، یہ اس وقت اترتی ہے جب تمہارے اندر اندھیرا قبول کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تم سجدے میں گرتے ہو اور وہاں سے اٹھ کر ایک نئے انسان بن جاتے ہو۔ اب تمہاری زبان پر صرف ایک دعا رہ جاتی ہے، یا اللہ بس میرا دل ہمیشہ تیرے نور سے روشن رکھ۔ یہی روحانی سفر کا اختتام نہیں، یہ اصل آغاز ہوتا ہے۔ جب زندگی میں روشنی اترتی ہے تو تم خود دوسروں کے لیے روشنی بن جاتے ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ جب کسی دل میں روشنی اتارتا ہے تو وہ دل اندھیرے کو نہیں دیکھتا بلکہ ہر اندھیرے میں اللہ کا پیغام دیکھنے لگتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ محبت میں فنا ہو جاتا ہے اور اللہ کے نور میں جی اٹھتا ہے۔